Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk me. You don't. Hello, Modselwa, Trononama, good morning, good afternoon, Fáilte Huig Gaeilge Weekly, agus Fáilte Arash, Taréis Sus on Thaoirí. Welcome back after the summer break. Gur míle mágah asú an all. Isteach is liam ó Learn Irish Online. Agus tá mise lán sásta a bheith ag labhairt live. Very, very happy to be speaking to you guys Arish. Again, Taréis Sus on Thaoirí. Agus lán sásta a bheith arás ag opair arás ag déanú Gaeilge Weekly agus background ag teach amach gach seachtain idir anis agus an nullag agus an sin tógimuid sus bheag eile feadh cúpla seachtain I mí anar nó beidir deire mí nó nullag. Constamid, how are we doing? Tásúlam go bhfuil sibh go maith. Hui, na leichen the series in Gatapi. Those holidays went quickly. Dumsa Éirinn beidir Jeevsha for you guys beidir. Vi she'd bugan ain't nís mullach dumsa. Vi make coganóhach, you know, oranta being to exul gomor la leichen the series agus sharing to chance ma of I just on chill out. Ag dumsa be make déanú nís mó ruddy leichen the series na marvim ag déanú nervim ag upper. I do kind of more things when I'm on holidays than I actually do while I'm working, kind of strangely enough. Tá sé beagnaí aisteach sin mar bhíonn sé agus go háirithe an uair so margheall go raibh mé arás in Éirinn ag tuairt chóirte dhaoine agus áiteanna dhiafrúla timpeall na tíre visiting different places and people around the country. Ach, bhí sé go hintach bhain mé sór taith na bheas, caith mé rá. Ach, ag an am cinna sásta arás, back to routine is stoch arás chuig an gnáthluas, the usual routine an seo is sabil fósta seanna te, ar nó, you know, who may in lore and Harry Dera miúil tús mí lúnasa hon an chocht a chiachans ag fós ag teacht arás, tá sé alána te ach ar laiad tá mé taréis a bhrisú sús beaganí. I suppose at least I've kind of broken it up a small bit. So, ar nó, inyo, tá mé chun labhairt beaganí faoi mathras agus chuna sa bhí sé ach níos móna aonrad tásúla agam gur leitheann de sira iontacha agah seo mas rud é go ráisibh leitheann de sira iri na seachtaí. Shane, if you guys were on holidays during those weeks, hope they're on really well, or maybe you still have holidays ahead, or you're just enjoying the summer and hopefully a bit of good weather wherever you are. Le cúna sé beaganí zá aimsir pay áits a bhfuil tú. So, yeah, bhí mé arás in Éirinn who mé ar an 7 lá is fihid ceapam cúpla lá taréis an tagran dearnach de Gaeilge Weekly. Agus hu mé go fearr seo rud nua a bhfuil mé ag déanú seans má go raibh a landíine ag éisteacht seo go raibh sibh beidir in airfort Fearr River má tá tú dulgtí an algarh éáit rilí in neisceart na Port San Gaeile de go ná bíonn tú ag eitilt go fearr sin is tócha the Algarve Airport, you know. Ma tá tú dul go the Algarve, Lagos, Villamora, éáit an sin really in neisceart na Port San Gaeile seachas Lisbon nó éáit is tócha níos mó ó yes ó Lisboa ó Lisbon mar deirtar I mBéarla anywhere kind of more south of Lisbon an sin caithidú dul go fearr. So mar gheall go mín fearr ag eitilt agus tá eitiltí acu go dtí an méid sin airforts dhiafrúla agus is tócha tá ráha i bhád níos fearrad go minic sin mé trasna an turan sin mé an taistil ar an tíomh seo agus an sin tá mé an eitilt go airfort níos congri de Gaillimh agus níos congri de moille, so closer to home and closer to my town and closer to Galway, such as Knock or Shannon, principally more than anything else. Ach an or so dúsáids mé fearr le haghaidh tócha fá eile. Well, fós margheall go bhfuil níos mó eitiltí ach still because they've more of a selection and more flights ach níos mó aon rud eile bhí mé géirí dul go bhfuil feirste agus dul go dtí an Tradfest an sin hús I méil feirste bhí mé labhairt fhí seo
an tagran Éirinn Gaeilge Weekly, so ní mé gurí láirt an nummercha faoi bhéil fersta, bhí mé genocide preview don trip sin agus I gra cin fá ará an méid sin fun or why was there so was that much eagerness? Why did I have that much eagerness or why was I that keen chun dul go bhéil fersta? Agus bhí lán rudaí ag buint le sin san ní mé chun láirt faoi arís. Ach, bhí sé ghinnteach for méid an detzels an sin ar an dawnach an lá bhí an lá rá an chluthe idir curí agus don ná an chluthe ceannis ar siúil actually hui mé ar a madsan ag an níochlog an madsan sin bhí sé granmhar actually fós support tá tú fós support san Gael agus tá tú chlostal an sanga an fort san Gaelish is cuile rud mar sin ach an sin just inar fort fear an méid sin daoine I gansaithe tír chonal so an Donegal jerseys ar gansaithe curí agsúil timppel na háta mar ar nó bíon le gachtain inar fort fear ní mór an Port san Gaelic really an sin ar churbe níos mó na aon rud eile just tá daoine an sin as Bratan nó as Éirinn nó Bratanig really nó beidir Germánig fiú mar sin really an áit so bhfuil na tuairsaí ag teacht as. So, fiú an madsan sin, a bheith sa fórtingin leisceart na Port san Gaeilge agus 30 Celsius fós bhí is agam All-Ireland Finals atá ann as an méid sin gansaithe pelle a tháinig méid timppel na háta. Agus leanúint mé email fersta me chéadúir email fersta mar dúirt mé ar an budcréile ribh seo agus bhí min sin le hain Tradfest a bhí arsúil mar chuid de féile an phobal that was on as part of féile an phobal agus bhí sé hintach like ní mór an simagam really trad music spála mé listen who doesn't like going into bar agus tá trad session arsúil agus just an éisteacht club you gan ceol níl na jigs na reels nó inrod mar sin nó na tunes tá méid sin difric ní higamm really a difric idir jig reel tune song is gachar deile ach tas le fós go jazz tal seach pianta a ól agus bheith caint le de chóirde géisteacht club you gan ceol le caint beidir leis na musicians na ceoltarí freisin or tá bhíh dul seach sa lefras na rudig mar sin bhí me actually funny story bhí mé sa lefras an sin Madden's Bar an sin email first bhí min gúpla teachtormhanna email first congart don Cathedral Caution níor chanimid ticketí níor salmon rá aon imachtaí arsúil le ticketí I don't know whether any ticketed events on, but it really didn't matter. You could just go from bar to bar and there were sessions on, Éirinn legs, some of the lots between, Deloon to Morts, to Dhaoine, freshen. If you're really arsúil, Éirinn leg a 3 clug, a cahar clug, bhí sé go hintach agus bhí an CT van Muir, bhí an Aimsir, go jazz, you could sit outside, the weather was nice, and it's just so easy, and especially after, not being in Ireland for 4 or 5 months to go back, to be able to chat to your friends and have a pint of Beamish, which is my go-to. Beamish bheith ad agus just bhí sé cool, jazz agus an chóirde gáil cóirde a bhí an gcónaí an seo is sa bhil a ribh seo ach an istá siad arás in gcónaí sa níos sa Spáin. Well, duna bháin actually sa Spáin ach níos bháin in Rodella arás in Éirinn agus bheith an catch-up is dócha a bheith agam lob freisin so bhí sé sin an a jazz agus bhí mid Sunflower Pub, Madden's, Kelly Cellar, Duke of York ar nói bhí sé mar mo chéadúir i méil fersta so na háitina seo bhí siad galéir mar áitina nua domsach bhí sé anna cool, very walkable. Hathan béil fersta go mórlam caiith mé rá níos mó ná mar bhí mé agsúla I really liked Belfast a lot more than I kind of expected. Very walkable. And bhí sé anna éascail siúil timppel na hát. I mean, bhí muid really just ag freastal ar áitina Ariscsúla Madden's, Kelly's, Sunflower Pub, Duke of York, Hercules Bar Freshen Line, an cluthe mar bhí sé níos ciúna is sin ní ramid éigeirí dul go áit plódaithe le haid an cluthe ceannis. We didn't want to go to kind of a place that was packed for the final. So, bhí sé an jazz an éascail siúil timppel na háta, bhí an Aimsir go jazz, and sar nói so lein rud in Éirinn, no, éáit really ar dahan go háirithe in Éirinn, má tá an Aimsir go jazz tá tú an taithna bh bhain jazz. If the weather's good, you'll enjoy it. So bhí sé sin go má, bhí mis ag fan an Airbnb ar fráid sach protestúnach, fairly kind of Protestant in the street, which I have no problem with. Níor sé ag leis an Sandy Row, no Shankill Row, no inrod, ach bhí sé an sin ag le Lindsay Street, ceapam an
tanam a bhí ar in éasceart na cabhrú ach le níos mó na rud eile in éasceart lorna cabhrú. Bhfuil sad fós ní rah seach beidir 10 nóid nó 2 nóid ag 2 nóid ag agsúil go dtí an Europa Hotel agus an Grand Central agus Cathedral Quarter agus na rudí hús an sin. Ach bhí sé simú, a bheith sin I lorna cabhrú ag éiste le trad music ag leabharspeagan in Gaeilge agus na bratacha éannacha timpeall na háite the Irish flags everywhere agus an sin agsúil 10 nóid 2 nóid ag agus mural on the war to see a big mural le haid Bonrain Éile to see a big mural for Queen Elizabeth II, another one for the King, for God and Ulster and all this. So, sin an rud is simú agus an rud is brownie faoi bheith first the fós, go míon an separation sin is tó agus fóscúil na rudí sin chomh tábhaach agus tuigim cén fábhail si tábhaach a fós an dáhéh from the two sides. Running my size self-guided walking tour where dúirt regs and sin dúirt den eigelum. Isn't that just going for a walk, agus tócha bhí an ceart aige ach madsan amháin agus muid an sin rih búla le chords agus dul gina trad sessions seo agus just an lá chathú tíomh mu before kind of spend day out and about. Hui mé Milltown Cemetery agus the Falls, the Shankill, the Peace Wall, Windsor Park agus just cúpla rud a bhí mé géirí cúpla rud ará mé géirí feicáil is tóca the Shankill agus rudí mar sin rih dul isteach a rís go leor na cabhrú agus tá sé bránach ar nó tá sé cool to mé géirí níos mar rudí a ólam faoi go háirithe I Molina, especially this year is kind of one of my goals, learn a lot more about the Troubles. Just finished the brilliant book. What is the name of it? Making Sense of the Troubles by David McKittrick and David McPhee an what ma tatu géirí just cúntas a áil de chad a hála idir 19 agus 19 nó go hocht nó gá bhíle is so kind of few actually an updated edition atá agamsa. David speak about the 2000s up to 2011 and kind of post-peace process. I suppose it's still during the peace process. We're still during the peace process, So, yeah, bhí mé géirí níos mór dí ólam faoach. Tá domsa now just shot na haithí hain. Obviously, I didn't live through the Troubles near Amisha and Pio agus na triblódí siúlra agus sa bhlín gá bhíle mé ag siúl na Shankill agus comála sin ag siúl bóthar na bhála ar na Falls. An dá bhór bhí sé cóbrónach domsa hunsiúil agus tegan ná na hátainna níos mó bratacha le níos mó murals na bratacha níos or na hátainna go leiscail níos politiúla the more political or politicized places in the city. They're generally the poorer places as well, which is obviously a historical link and still continues to this day. Fós bíonn sé mar sin na leighinn the seo the Orma Road an sin in Éasceart the Carrock in the south of the city, Colbags, just I mean tá sé bronnach gwil sé seo fós siúil tá sam nach bhfuil an méid cinna foréigen siúil. I know there's not the same amount of violence ach fós gwil sé seo chótábhacht agus ní mé grá nach ceartó bheith tábhacht. I'm not saying it shouldn't be important ach freisin gwilmuid sa bhíon 2025 agus fós caithimúd Peace Wall a bheith agin an sin idir an dábhóthar mar hampla idir an Shankill agus na Falls agus nílsa tá sé bránach domsa ar aon scoilmuid fós san áit sin ach tuigim cin fá ar nó a bhfuil sé mar sin agus tá sé éasca domsa Iraq dá méach mise I mo chónaí I mé first if I was living in Belfast agus dá méach páistí agam na had kids, well obviously going to send them to Catholic school not private school, so stocha tá sé sin just tá rudí sin chun leanúint an segregation sin really. Ní segregation ach separation sin focail níos fearr. Tá sé chun leanúint mar ar nó chuí mis an sin agus tí raigh dul seach éon teachtarmhine sa Shankill nó éon áit for the súnach chuimiid go Maddens, chuimiid go Kellys, chuimiid go dtíon Sunflower Poke Duke of York ná na hátainna níos Catholic is tócha. So tá sé an éasca domsa rá ó Cé go bronnach bhfuil rudí fós comh separated I mé first agus náit na sin agus túisceart na Éirinn generálteach fós sé mission sin agus cad iad na hátainna a bhín mis ag dul well na hátainna níos Catholic is tócha na more Catholic places. Ach, Éirinn, listen, a rud is tábhachtí bhain mé soir taithnamh as béal firsta go háirithe leor na cathrach. Bhí cuma anna regenerated there. It really seemed kind of regenerated.
And, of course, I don't know, níl sam, mar ní rá mise an sin 5 bliain ó hin, 3 bliain ó hin, ach bhuaigh sé gúil sé soch difriúil inis, go háirithe timpeall Cathedral Quarter agus an áitbhfuil an trúpadóireachta freisin, hús an sin, tá dearmid Déanta agam tá Corha on the war, Tivum way, then on the trúpadóireachta seo, there's a big sign or big kind of thing, almost like the Hollywood sign, that type of, the big letters that just says Belfast outside it. So, chance in dinner, will atna wa acu veil fersta by a sagov ken ach will me ag laurtsfui. Ach, yeah, timplan sin hansig more lamanes gun shul chimpel on a nua, for him on a savalta, on a clan freshen, fairly clean. Anyway, ar nó nuair a héintú agus tá naimse go má agus tá tú an sin le haon tradfest agus níl tú a gopur, i gcónaí tá tú hon níos mó tatnamh of winchas is tócha you're always kind of gonna enjoy it more. But no, I thought it was really cool, to be honest. Cheap me sure grau sé an cool. So to make your $8 beidir an bhín se hugan, ceapan go a flá ceol na Éirinn email first. I think the flá, which was on in Wexford last week, goil sé sin siúil actually an bhín se hugan. Tá síntach, like, rinne mis a jarmid. I kind of forgot, because normally I don't go home challenge in the summer. Jeganá na héim arash Éirinn I ré an tarí jeganá téim arash ag tús mi bheanfóver. Rinne mi jarmid an major ruddy a bhín siúil. Like caiiciis riv a hui misha. A week before I went, the Gaeilge Festival on sin in Olive. Nuair bhí misha in Olive, ar nó I taréis mo gá lá I mail fersta, hui mé an sin Gaeilge, agus, bhí me an am a chahul am a clan, agus just rash a duck my hishmahori back in my parents' house, in the house I grew up in, on sock in the das my niece, agus mar sinja. Agus hubih jar wow, the an arts festival siúil cúpla seachtain, tá mi dúireach tar éis freastal the Tradfest mar chuid féile an phobal. Comála sin bhí rásí na Gailge siúil agus mis in Olive near Rastal Mayock, bhí cúpla bet sagam ar nó agus bhuaí mé níos mó ná mar chail mé bhú mé ceapan €50. Comála sin na chórdsa a bhí lom I mail fersta, bhí siad san ag dul go all together now. On féile sin thula me rudí iontacha faoi all together now, tá mé rilé géirí dul an bhblionn seogan is ceapan seo tradiisiú nua tá tosaí agam dul ar easca Éirinn beidir hartar dear bhíúil tús bhí lúna surfa caiiciis trí seachtain mar bína méid sin rudí ar siúil. Comála sin ní ra mé annach hís le Gorman, the flag ceol na Éirinn down in Wexford. There was the flag ceol, and next year it's on in Belfast agus comála sin Kinsa bhfuil lábhar déala taréis an tuairseile rinne mé thu mé gotí an riocht the kingdom mar dúirt mé go curí agus stopmuid an áit dar bhain an Ballylongford agus bhí Oyster Festival siúil an sin sáis randomach ní ramid ag planáil chundul an sin bhí mise ag fánacht le stóil le mo char an sin as curí as le stóil agus suimint ag tuairt cóirt ar Ballybunion hon bricfásta éthú an sin agus hon snáb agus siúil timpeall háte agus dulgus dé an driving range. Rís cara eile a bhúil mé leis an seo is Seville agus tá sesin inis margheall gohfuil Seville sách transient tá sesin arás ina chónaí I gurí inis in Éirinn ach tá sé gobar hús in Láliamh ach bíonn sé ag gobar remote nó sa sig taistáil idir curí agus caithear na Gailge. So tá sé actually go cool nuair a héon mé arás go Éirinn inis a lán in na Éirinnig a bhí mé ag casú lo agus bhfuil aithne agam mar a lot of the Irish are going to meet while I go back now and the Irish that I know when I go back. They're actually Irish I met out here in Seville. But because Seville's so transient this year, 6 months, 1 year, and then go back. Bíonn siad an seo for séhí bliain amháin agus an sin fillann siad arás Éirinn. So there's actually, simul gomínmans an sin beidir burt na tror Éirinn ag ach bhúlmuds agus chasmuds le chéile an seo is Seville in Iescart na Spáine agus tá mise ceann sin a taindaoine is tóg I'm one of the few people or one of the only people that has kind of stayed here in Seville and that hasn't left because I've got kind of a permanent setup here in terms of my living situation much of them not san orsan bhfuil me I chónaí agus ma foster lína agus bhfuil me cholachain agam that I have my own company agus mar sin so very lucky in that respect an tá deargurm maidir le sin ach bín a méid sin rudí ar siúil in Éirinn ar an tarí agus ar nó bhí cluichí ceannas na Éirinn ar siúil agus fiú man bhfuil tú an ticketí all like cluichí ceannas na Éirinn
in terms of the men's, you can go to the camogie or the ladies' football. I'm sure it's easier to get tickets for. Or there were 1 or 2 concerts on in Dublin while I was back as well. So there's Géanta agus, ní bhíonn I'm sure Róchana in Éirinn, no, Milín Éireannos, and you're also Róchana an Tarry. It wasn't too bad this summer from what I've heard and from my 2 weeks while I was there. And it flew by, my bhí email first on sin Gála, on sin who may for my sheep, le my chordsa, go bhlá clia, who may ag ri, trí Lorna Carrock in Malja Clia. Hon Shrikú an bus, so when running through Dublin city centre to arrive at the bus, to get the bus, then over to Galway, hall go Gaeilge, agus cúpla lá náileh ach ní raibh sin trí nó ceithre lá an sin for my an bus hís go limnach agus bus eile gabí fial chun siba all chara ag go le stól, so trí nó ceithre lá náileh an sin gá lá le stól arás an sin gabí fial go limnach an sin hús go Gaeilge up to Galway agus an sin, ní rah gáil ó trí lá fách agam really in Gaeilge again. So gach lá bhí mig dinner rud éigen. Every day is doing something. A lot of stuff I know I sound like a broken record whenever I come back from Ireland, or I'm about to go to Ireland on the podcast a few times a year, cúpla or Éirinn na bliana bín méid leabhar just na rudí beaga a bheith an dul amach ag ri Éirinn Tarry rud nach féidlam déanúint seo mar eall gohfuil róthe because it's too hot. You forget that. Random things about Ireland you don't appreciate until you move away. Like ruddy random bacha nach mín tuag smuoine faoi madzir le Éirinn. In Éirinn tá tún an dul amach ag ri ein láid an bblion. Okay, seans go mai sé churbáisteach sure. Feck tar éis cúig nóméid is cuma leat. After 5 minutes in the carrigs. Ní bhíonn sé churbáistí an méid cin in Éirinn mar bhíonn daoine ag rá ceap. Just ní bhíonn mór an grain agin. We don't really get much sun. Dig an á bhín sé bíon le gach lás go man tá tú a míúil nó mí an lolag. If you're in July, you're in December, tá sé scamalach agus sé chéimdeag, tá sé 6 miles. So margheallar sin is tócha bín mé buich an le bhain an dul ás agus do rudí sinní an tá an ri aon ar ní féidir le é sin dhéanamh. You can't do that sin seo sa spáanta sé róthe gothirthe sa bhfuil míúil agus mí lúnas chun a bheith Déanta really achleacht tíomh muid to be doing any type of exercise or fitness outside during the summer here. So really beaga sa le sin agus fiú no sé Español. Níl sama tá tú fiú ag gurí campáil, tá sé bháin ní séasca campáil agus wild camping dhéanamh in Éirinn ná mar tá sé sa Spáin agus plan go le sin tá sin ní séasca dhéanamh nó road trip dhéanamh fiú in Éirinn ná mar tá sé sa Spáin. No. Tá an rudí freisin tá siad níos éasca an seo sa Spáin ná mar tá siad in Éirinn ach Éireannos. Fuinna mé suirt na bheas bhí sé chéintach agus just bhí mé gnóthach le rudí agus na rudí beaga ag siúil timpeall ar na backroads is even le mé sinna dhéanú gan éon clúsán without any headphones, gan éon ceol nó podcréaltaí agus just ag siúil timpeall na háit ag buint taithna bheas as na léanta bhí agam agus bhíos agam ag an cúpla lá by Tarrash sa Spáin. In a few days you'll be back in Spain agus margheallar sin caiitú make the most of it mar a dear fá. So bhí sé chéintach bhí mé an sásta and come back to work, come back to Seville, which the two kind of coincide because I wasn't working really while I was back near a make over agus Mr. Rash in there and come back refreshed agus Ray chun is tócha dul lech leis an gcuid eile den bhlín. Agus nuacht mór agus run méid darmid chun é seo a lua ar an legan omland in fudcail. I forgot to mention this on the full version of the podcast of Big News. Bhuaí mé má parkrun áitiúil. Well, bhuaí mé. Gohofgúil bhuaí mé. So who makes you in parkrun even on parkrun is more and through it irish rud eile nachfuil agin an seo spon Sean fought tá agam níl mise a choní an Éirinn níos mó beidir níl an ceart agam chun tuairtamach. Maybe I don't have the right to kind of give out or not to give out, the opposite. Maybe I don't have the right to kind of say to people, don't be giving out about Ireland. It's great because I moved away, in fairness, Volga Misha. Ach, tá mé agsúil, gan cúig blina beidir chun bugur ras go Éirinn láigen agus clán a bheith agam an sin to have a family there agus mar sinse. Ach, like, bín daoine tuairtamach faoi an go háirthe daoine nor like dog era people that never left agus tá mé gur ará like tá lán rudí an Éirinn nach bhfuil
le fall in áitsna eile timpeall down. There's a lot of things there Lee can't get other places across the world. A parkrun, great thing. It's only Ireland and UK and a few other countries. I think agus is muointeach is more an through a nachhfuil parkrun agin an seo sa spáin go fóil Éirinn os frená le cúna dé sa tauchi. By a crinne mé an parkrun Mad san agus bhí mé gan dáis mar an tríú tá sam ní rás like it's just run fun run a town so ní mé rá in áiras ru tábhaach é seo ach má tá méid déanam 5k tá mai hon gachar de chuirteach agus iireachtaí ana hon anna just an achlíocht agus an buzz sin an kind of endorphins all níos móna aon rud eile. So Éirinn hui mé agus tosníonn tú agus bhí mé gandás mar an tríú lad an tríú duine is tapúil. I was definitely the third fastest out of everyone, but there were two English lads ahead of me who were for sure a lot faster than they took on. And I realised after a while one of them disappeared. Disappeared, that sounds horrible. Just ní rá sé an sid agus bhí sé cailsa agus ní rá sagam cará sé ach bhí méid déanú an Kappa Park nach an carach nach na carach I go na Gaeilge an parkrun an sin. So beidir goil sé déanta ag duine nó bhirts ag éisteacht le seo agus tá sé so casta. It's a bit complex or confusing in terms of the route. Agus na lads seo ní rá sé déanta ach go ribh. Ní rá sé déanta agamsa ach an éad actually. Bhí an ceann in NUIG nó Old School na Gaeilge mar a chlétar inis déanta agamsa. I done the one in there at NUIG or Old School na Gaeilge or UCG, depending on what generation you are. I'm the NUIG generation. My parents say UCG, and then people younger than me, Dini ní sóga, má my féin tear and she'd Old School na Gaeilge mar sin an tanam nua ach yeah, tan cean sin Thomas leis sin anna simply, but this one's kind of make up the 5k or have it exactly 5k. It's a kind of crazy route, very confusing. Agus níl really more on marshals no stewards acu, so tá sé éasca hon airí Gaeilge agus bhí an tá so I was lucky nach dair me, nor dair me Gaeilge sa dearm. So lad amháin bhí sé Gaeilge agus an lad eile beidir kilometre over cahar no few kilometre over cuaig rinne session stoch a wrong turn. Agus I inherited the lead mar a dzéirfá agus bhú mé ní nó méid ag 52 seconds, so an chéad sub 5 minutes 5k 5 minutes 5k, that'll be very fast, sub 20 minutes 5k a rinne mé I mahéal. So ansásta le sin is cumlam really faoin na amtí ní bhíon mé. I don't really care about the times ní bhíon mé ag buint úsáid a Strava nó éonúirt mar sin ach bhí me dreithóir bhúil mé nó chas mé le me dreithóir hon joch a bheith agin agus catch-up a bheith agin agus mis seoáile agus bhí sé ag taspáint Strava dom agus ní always sagam an méid seo like ruddy ar Strava, like the local legends thing on Strava má dhéanaan tú rút éigen nó slí éigen gach lá agus tá tú like níos tapúla ná daoine eile tá tú an like an section sin an rúsa eáil fiú ar an ruthóir nó beidir an scooter? No, an scooter. Ceapan ní féidir leat dhéanamhacht ag ré ar an ruthóir agus tá tú an like simulation eáil almost like an onboard, tríd an léirscáil through the route or through the map eáil an route ar tú an cool an major features atá ní mór an simagam mar tá mé gurí níos liú agus níos liú ama a chathú ar an fón. Ach fós tá sé cool ach níl mór an simagam Strava agus tá sé agsúla Instagram cúpla bliain ó hin ní rá simagam ar Instagram an sin thosaí mé cuntas Instagram le haid an lopper le haid Learn Irish Online started an account for work agus an sin thug mé fidear oh no, this is going to take up my life, and it kind of did, and so now trying to use less and less of it. But I think we all say that, and then a few months later look back and say Dermod's galéir é sin agus an sin tar éis cúpla mí bíon muds ag féic an siargus ará fós ag cathó an méid céan ama ar an phone. So I need to really crack that or make an effort with that or try something different or go cold turkey beds or ach fós is matlam Instagram, so just to make Gary is tócha é a bheith agam in moderation beganí níos mó. Ach yeah, ní bhíon méid buint úsáid ar Stravas cumlam really frína amtí just as matlam a bheith tíomh mé ag ré an buzz sin agus ag éisteacht le ceol go minic. Agus bhuail mé an parkrun, so beidir goil mé go leiscéil chun dul ar scór, maybe I'll retire in a an parkrun go out an a high an sin nó beidir chaith mé dul haid 2 in a row an chéad or eile go leiscéil an hiccup sagam an chéad or eile
agus mise arás in Éirinn ag an nullag is tó cabéte gurrách mé ras roimh sin a ceapam seans má go maiid an nullag mar an chéad ó eile. I think good chance that probably Christmas will be the next time that I'm back. So yeah, sin é really nuair mór an eile bhain mis sóir taithna anna te an seo sa bhilagus níos mó ná an seocht just ní bhíon aon rud ar siúil I mí lúnasa fiú thu mé amach an bricfásta á ar mrádan agus bhí ceann ó cuagáit, tá ceann ó cuagáit ag an ná that I kind of go to have breakfast in the morning and all of them are closed and they just closed for 2 or 3 weeks in August and they'll open around the 20th of August beidir hartar an fiú lá mí lúnasa by siad gostal sús a rís so just ní bhíon mór an rudí ar siúil an teocht am I ceart leir sin chuann tú an aircán nó an fan ar siúil agus sin tú amach chun do rudaí a dhéanamh tar éis seo thugta clog san ihe nó beidir rih an 9 o'clock na rih 10 rih meán léh fiú tá sé ceart leir even just before midday it's fine but just an aspadíine is dócha ach tá sé ceart leir tá turas curtha in áirithe agam go Granada agus Almería an sachtan sa thugan so ag tinú go mór le sin really looking forward to that trip over there. It's kind of the southeast of Spain and the east of Andalusia, the province I live in. So that's going to be really cool and get to the beach for a few days. And as soon as I'm back from one holiday, is going on another. So a lot of work this week to make sure that kind of everything is done and schedules to go out for next week. I just realised I'll have to pre-record a Gaeilge Weekly this week as well. Okay, that's a job for this weekend. Sin job le haid an Ceisteanna. So, yeah. Sinné, gur mí na maigi as a bheith éisteacht leis an budcréile. Big thank you for listening to the podcast agus mar chief. As you know, if you listen every week, má tá tú go níos mar rudí chun chur leat leis an Gaeilge a ólam if you're looking for more things to help you to learn Irish no fios a chur ar do chuid Gaeilge to improve your Irish. Head to patreon.com/learnirishonline, sign up as Learn Irish Online member, or if you're interested in one of our courses or other materials, head to learnirishonline.com and you can sign up for something there. To get in contact, hun ved zagwal, Lina is very glad refust a heol wigam liam.learnirishonline@gmail.com, shin liam.learnirishonline@gmail.com. No chalkdrukt a heol wigam to send me a message Instagram, Learn Irish Online Instagram. So, sinné, guys, gur míle maigi as a bheith éisteacht beim rash an tacht an sugan mars chanach with those pre-recorded. Well, they're all pre-recorded episodes, but especially pre-recorded episodes before I head off again to the beach for a few days to get away from this heat and count down the days until September 1st, where the city goes back to normal. Bheith chortha na léitheanta rih an chéad lá mí bheán fóver agus nar stocha nar rian an chachar agus nar Illan sé ras go dtí an gná sa stad the normal kind of state. Okay, go dtí sin Éirinn bíg seachtain agus steir seachtainna anías agah go léir slán agus bannacht. Goodbye and God bless.